Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Udaramani Karaba Shabara Karabanda Laravana Darabanda Laraba. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Prabhu Jisu, Dhanya Prabhu Jisu, Dhanya Prabhu Jisu, Dhanya Prabhu Jisu, Dhanya Prabhu Jisu. Dhanya Tumara Poitram, Dhanya Tumara Poitram, Dhanya Tumara Poitram, Dhanya Tumara Poitram, Dhanya Tumara Poitram. Urabatramani Karabanda Laravana Daraba Shabara Bada 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 Bada. Urabanda Laravani Varabarabanda Laravana Varabarabanda Larava. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumara Pitanam, Dhanya Tumara Pitanam, Dhanya Tumara Pitanam, Dhanya Tumara Pitanam. Idaramani Karavanda Laravana Daravanda Daravana Daravanda. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो तुम्हें जो से हो तुम्हारा परिवर्तन नहीं इधर वाली खारवा सबर बर 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 होली 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 इधर वाली खाला रवाना बर 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 रवाना सबर बर 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 इधर वाली खाला रवाना दरवाना 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 हालेलुया 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 इधर वाली खारा बत्रमाना खाला रवाना दरवाना दरवाना हालेलुया 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 सबर बर 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 इधर वाली खारा बत्रमाना करवा शबर बर 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 प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद 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 प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद धन्यवाद जीसु नाम रे दया कर आमंत्र समस्त पाप दोष दूर करो मार्जना करो तुम्हारा क्रमण धौत परिष्कृत पवित्रीकृत करो पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण है तुम्हारा सावधाना करिया पई अनुग्रह करो तुम इच्छा अनुसार तुम्हारा कार्य रे लागि रहिया पई तुम्हें अनुग्रह करो तारावानी खारावा प्रमाण दारावा शबरी बारा 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 मंगल रबा हालेलुया 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 धन्य 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 तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य होली 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 ए प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर आमको यही सूर्य देवच आज दिन मध्य देवच वर्तमान समय देवच प्रभु और जहाँकि प्रभु महानुग्रह समय आ परित्राण दिन अटे हालेलुया 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 एपरी सूर्य अनेक मिलना प्रभु इच्छा कले मध्य से माने पाई पारंते नहीं मात्र तुम्हें जहाँ को इच्छा करो ताको प्रभु तुम्हें से सुजोग दे था जहाँ प्रभु तुम इच्छा थाए तथापि आम को प्रत्येक को प्राणपण उद्यम जो करवा आवश्यक अटे तुम सेवार आमर परिश्रम निष्फल ना तेणु अधिक अधिक रत्नवान हुए सुस्थिर मंगल चलैया अनुग्रह कर आमर सावधान सब तुम गोटे सुधाई हो प्रभु आत्मांकर प्रभु कार्य बहुल भाव में आम मध्य सहित मंडली समस्त मंडली पूरा बाबा सेवारी खाला रामानी खावा तुम लोक मैंने उठी साहस पराक्रम सह तुम कार्य करते जपरी अनेक अनेक मन परिवर्तन करेंगे इधर रामानी खार बंदन रवा जीसु नाम दया कर जीसु नाम दया कर तुम आकर्षण तुम्हें दियो प्रभु पवित्र आत्मांगर अभिषेक तुम्हें दान करो हालेलुया धन्य धन्य तुम नाम धन्य पूरा बात्रा मानी खारा वर्षा का दाना तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीसु नाम प्रार्थना करूँ तेरा प्यारे महान तेरा प्यारे जहां
ये जो पहले मुद्दा था तूने लाई मुझे तेरा प्यार महान तेरा प्यार जान ये जो पहले मुद्दा था तूने लाई मुझे तूने बोलो कि मैं तेरी बोलो कि मैं तेरी प्रभु को धन्यवाद करूंगा यीशु को धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा चलूंगा जय जरूर हरी 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 जय जरूर प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद यीशु को धन्यवाद करूंगा दुनिया कोई सुखे हो संधिया
तू ही मेरी जीवन को मेरी जरूरत को पूरी करता है कोई कोई नहीं मेरी जरूरत को पूरी करता है कोई कोई नहीं धन्यवाद 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 Udarabani kalarabana darabandala rabana darabandala rabana darabandala rabba. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Udavatramani kalavandala rabana bara 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 bandala rabba. Udavasha bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Udarabani kalarabana bara 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 bandala rabana karamandala rabba. Dhanya 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 tmanam dhanya tmanam dhanya tmanam dhanya. Udaraba shabara kalarabani beri 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 bara 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 bara. I praise you, the glory, 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 glory. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya, 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 Tumhara Bari Brahman, Dhanyavad, glory. Udavatramani Kalaramana bara 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 bandala rabba. Udaravani daravani Kalaravani bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Udashamana Kalaravani daravani Kalaravana bara bara. Idaravani beri 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 bara 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 bandala rabana daravana rabana. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shiva pa 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 ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba. Idaramani khala ramana daramana Allah ramana daramana Allah ramana. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Uttaraman Shamani Khala Ramani Daramani Kharaman Ramani. Sabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Idaramani Karavatramana Kalaramana bara 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 bara. Isabara bara 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 bara.
Holy, 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 holy. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। समा बाबा बा शबनी खाला रवानी दाराबा। इदारबा ना दाराबा शबना बना 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 रवा। सन्ना तेरे लो, सन्ना तेरे लो, सन्ना तेरे Power in the rain, Lord, power in the rain, power in the later rain. Send out the rain, Lord, send out the rain, and not the later rain. Hallelujah, send out the rain, send out the rain, send out the later rain. जानो इच्छा हुई प्रार्थना करो.
बाहर निकलती नहीं प्रभु मात्र केवल तुम्हारी निकल प्रभु हालेलुया 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 तुम इच्छा साधन करिवो आत्मा पत्रे जाई तुम सेवा करिवो प्रभु आप आज का थोड़े से उत्तम विषय जगत रे नहीं प्रभु हालेलुया पूरा खालबंदा मारी खालबरा बंदा धन्यवाद 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 प्रशंसा गौरव तुम करो प्रभु दास में सुतर एक कार्ड में लगाई छ जो समय के बदल प्रभाव सपोर्ट में कार्ड लगाओ छ प्रभु मना धन्यवाद दुर्बलता के शक्ति दिन सिद्ध करू करू छ ना प्रमाण मध्य करू छ सेतै मध्य प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 हालेलुया 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 अनेक अनेक रोगी सुस्थ होचନ୍ତି प्रभु तुम नाम धन्यवाद अनेक अनेक परित्राण पाउछ तुम नाम धन्यवाद अनेक अनेक पवित्र नाम मध्य पाउछ तुम नाम धन्यवाद हालेलुया पूरा खालबंदा मारी खालबरा धन्यवाद प्रेज द ग्लोरी होसाना 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 ईश्वर के वाक्य की परमेश्वर इन वाक्य मध्य प्रदान करता है तुम नाम धन्यवाद 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 हालेलुया 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 और निश्चय प्रभु आप गुटे समय आसीबो आप पृथ्वी रे विचार करिवो हम प्रत्येक पर विचार करिवो प्रभु हालेलुया हालेलुया और प्रभु जो मन शक्ति न पठे जाती सेना कर विचार ए जगत रे की जाय प्रभु हालेलुया आ कोनोसी विषय बाकी न थाए मात्र प्रभु आ से सरिया बाटे जो मन जाती प्रभु आ से सब तो किसी नुहे बोली मने करूथिया समय रे प्रभु हठात सब विषय आसी पहुंचीबो सेतै प्रभु आ से कष्टकर पठे जाको हमन को सहायता करता है प्रभु तुम नाम धन्यवाद और प्रशंसा करते हालेलुया थाए प्रभु हम निराश न हताश न किबा अपहित मध्य न मात्र ज्ञान और रत्न तत्व में नियुक्ता पाई मध्य प्रभु तुम नाम धन्यवाद और हालेलुया हम प्रत्येक जीवन रे तुम इच्छा में साधन करो प्रभु विशेष कर तुम दास को शक्ति भाବରେ आप उद्धार करी आप तुम राज्य प्रभु साधन करके बोले तुम मैं तो हालेलुया ताको शरीर को प्रभु सबल कर रखो हालेलुया विग्रह जे परित्राण तुम दिखाओ हालेलुया या खालबंदा माने सखार बतरा ताके तुम प्रभु परिवार को विशेष आप तुम अनुग्रह प्रदान करो बहुत दूर से जाई से प्रभु जदि संतयो का जाई से खाती तुम का बात व्यवहार करिवो तेरे मतलब प्रभु तुम नाम धन्यवाद करू हालेलुया पूरा खालबंदा माने सखार बतरा और ताको संकट सतति केवल तुम प्रभु दूसरा ऊपर तो हेबे नहीं प्रभु हालेलुया सेना को दत्तक में नेउछ आ नब आ उच्च समय समस्त कार्य करे बोली तुम नाम धन्यवाद हालेलुया पूरा खालबंदा माने खालबरा बरा विशेष के प्रत्येक विशेष का तुम फली प्रत्येक को तुम नाम धन्यवाद हां प्रभु नकानी मत मत आशीर्वाद करते प्रभु तुम नाम धन्यवाद हमरे समस्त दिन आशीर्वाद करते प्रभु धन्यवाद प्रत्येक को तुम दया करो कोई बात जो मने मोबाइल सुनते मत सेना तुम मत आशीर्वाद करो प्रभु यार मोबाइल वाला तुम मोबाइल दिया प्रभु यार तुम नाम दिया हालेलुया हम को मत दे जे किछि कोना कहानी कहि कहि नहीं मत मने का साधन करबो छ ओने राष्ट्र का गुण साधन करबो छ मात्र से सब उनके प्रभु दर्पण कारण तुम्हें प्रभु तुम्हें हो जब दर्पण कारण तुम कम चीज जाने जो हम जो कृष्ण प्रभु हालेलुया पूरा खालबंदा मनुष्य खालबो पूरा ये दिन ये जगत रे वंश को साथ जगत रे प्रभु ये दिन तो केवल तुम सेवा करबा पई तुमरो घरे लोक घरे हम सहायता करो हालेलुया सब विषय जन समस्त कार्य ज्ञान ग्रहण करो हालेलुया तोर बंदवा या खालबंदा मनुष्य खालबंदा आत्मा को दर परिचालन करो प्रभु ये कोई सब प्रकार से हमें कोई नहीं प्रभु मात्र प्रभु आत्मा को दर परिचालित होई मूल संस्था करो का कार्य करते हैं सहायता करो लेकिन ये समस्त हमको प्रदान करें संत प्रभु आज मध्य आनंद जीवन प्रभु जगत अनेकों का परिखांदा मात्र ज्ञान को दुख परिच उद्देश्य मत नाम धन्यवाद दिए हालेलुया 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 प्रभु सेवा कार्य मध्य तुम्हारे से समर्पण करो प्रभु तुम्हें समस्त कार्य तुम्हारे गौरव ପ୍ରେରିତ 12 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସେତେବେଳେ ପିତର ସଚେତନ ହୋଇ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣା ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇ ହେରୋଦଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଓ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି ଏହା ମୁଁ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର sure deliverance ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି sure deliverance
निश्चय उद्धार। I know for sure रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन रो आम बाइबल आज पढ़ुली आई एपरी गोटे शब्द मत निश्चय जहाँ इंग्रेजी रे श्योर निश्चय जानिली प्रभु मते उद्धार कर दूत को पठे प्रभु तांकर दूत को पठे हेरोद राजा कबल ठार उद्धार कले कारण से बद्ध करने जाऊे। तबे now I am sure that the Lord has sent his angel and rescued me from the hand of Herod, from all that the Jewish people were expecting. Now I am sure that the Lord has rescued me. Prabhu mate udhar korchhanti or delivered me. So there is sure deliverance or rescue for God's people. प्रभु को लोक मान को पाई निश्चय उद्धार अछि, निश्चित उद्धार। प्रभु को लोक माने रक्षा पाइबे निश्चय। जे कौन से प्रकार विपद संकट समस्या मनीष से उद्धार कर न पारे, मनीष से निमंते कार्य कर न पारे, मात्र प्रभु निजे करिवे प्रभु को लोक मान कर से तो आउ लेखाई गीत संगीतार जे तार 34 पर्व 19 पदरे धार्मिक विपद अनेक मात्र से सबरू सदा प्रभु ताकू उद्धार कर से तार अस्थि सकल रक्षा करती तय मध्य खंडे हेले भग्न हुए ना। तेज प्रभुकर धन्यवाद हो। अन्य स्थान में भाव लेखा अच्छी धार्मिक को कौन सी विपद घटल एवं प्रभु निजे कहती गीत संगीता 50 और तार 15 एपर लेखा संकट दिन आमको डाक आमे तुमको उद्धार करवा आ तुम्हें आमर महिमा प्रकाश कर। गीत संगीता 50 और तार 15 पुणी संकट दिन आंभ को डाक आमे तुमको उद्धार करवा आ तुम्हें आमर महिमा प्रकाश कर। गीत संगीता 34 तार 17 लेखा धार्मिक माने क्रंदन करते सदा प्रभु शुणिदेव से सर्व संकट से उद्धार करे। किंतु ये व्यतिक्रम अच्छी जोबले गीत संगीता 50 तार 15 लेखा पुणी संकट दिन आंभ को डाक आम्बे तुमको उद्धार करवा आ तुम्हें आमर महिमा प्रकाश। पितर किंतु दुई जन सैन्य मध्य शोई से डाकुना प्रभु को डाकुना कि प्रार्थना करूना से शोई तथापि केत बड़ महा उद्धार आंक प्रति करागला। जो सैन्य मान मध्य 4 दल सैन्य मान मध्य प्रहरी मान दल दुई जन सैन्य मध्य से शोई दुईटा जंजीर से बंधाई थे से शोई दुई जन सैन्य मध्य प्रहरी माने द्वार सम्मुखें से कारागार रक्षा करुते। एपरी गोटे महा उद्धार प्रभु कले तार गोटे प्रधान कारण है से सीना कहूना प्रार्थना। प्रभु कहते धार्मिक माने क्रंदन करते सदा प्रभु शुणी से सर्वसंग उद्धार कले किंतु से तो शोई कहीं निद हो समय निश्चय समय प्रार्थना कर प्रभु समर्पण करिया कथा निजक जेहेतु हेरोद राजा से कारागार बाहर कर आने जाऊे यहूदी लोक मान सम्मुखें उपस्थित करने चाहूले निश्चय प्राणदंड होता मारदे था
ଯେପରିକି ଜନକ ଭ୍ରାତା ଜାକବଙ୍କୁ ସେ ଖଡ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯିହୁଦୀମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ହେତୁରୁ ପିତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସୁଅର ଡେଲିଭରାନ୍ସ। ଆଜି ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେରୋଦ ରାଜା ତାଙ୍କର ଯାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ କି ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବେନି, ସେହିପରି ଭାବରେ କିପରି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର, ଲାଗୁଛି ସବୁ ପ୍ରାୟ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କର କହି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରି ଆଉ ପେଷ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ମରା ହେଇଛି ବା କଣ ନା ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆହବ, ସାଇଡରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ବି ମୋର ନିଜର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବାର ଆଉ ଫଟୋ ଥିବାର ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରକୁ ପଠା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ କେହି ଫେରୁନାହାନ୍ତି ସେଠୁ ଗଲା ପରେ। ମତେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ପଠା ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫେରିକି ଆସିଲି। ମତେ କୁହାହେଲା ବସିବା ପାଇଁ, ଭଲରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇ ଘରଟା ବେଶୀ ବଡ ଘରଟା ନାହିଁ, ବଡ ରୁମ୍ ନାହିଁ, ହାସି ଘର ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଭିଡିଓରେ, ସେଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଘରଟା। 4-5 ବେଶୀ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟାଣୁଆ ଲୋକମାନେ, ବଡ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କାଠ ଚେୟାରରେ ବସିବା ପାଇଁ ମତେ କୁହାହେଲା ଇଶାରାରେ। ସବୁ ଇଶାରାରେ କାମ ଚାଲୁଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କେହି କରୁନା। ମୁଁ ବସିଗଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାଠ ଚେୟାର ଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ବି ବସିଲା। ସେ ଛୁରୀଟା ଲଗେଇଲା ମୋର ବେକ ପଛରେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ କାଟି କେମିତି ମାରିବ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ବେଶୀ ବଡ ଛୁରୀ ତ ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ତାପରେ କଷ୍ଟ ହବ ଆଉ 1-1.5 ମିନିଟ୍ ବା କଣ କଷ୍ଟ ହବ, ତାପରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ମାତ୍ର ହଠାତରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ମୁଁ ତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ, ପୁଣି ଏମାନେ ମତେ କାହିଁକି ମତେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ତାହା ବି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲିଗାଲ ନାହିଁ, ଇଲିଗାଲ, ଏଇଟା ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ। ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଉଠିଲା, ମାଥ୍ୟୁ 18:18କୁ ମନେ ପକେଇକି, ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ବନ୍ଦ କରିବ ବା ବାନ୍ଧିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବନ୍ଧା ହବ, ଯାହା ମୁକ୍ତ ହେଲେ ମୁକ୍ତ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ସେ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ସଫଳତାର ସହିତ, ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଯୋଉମାନେ ଆମ ସହିତରେ ଥିଲେ, ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟନର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ମନେ ପକାଉଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ କଟକର 2 ନଦୀ ମହାନଦୀ କାଠଯୋଡ଼ି ଆଉ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଆଉ ଅଟକେଇ ପାରୁନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଦଉଛି, କଟକ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମର ଗଜପତି ଅଞ୍ଚଳର ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ କାମ କରୁଥିଲି, ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କଥା କହି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଶୀଘ୍ର କଟକ ଫେରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ନଦୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ପଢୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ, କଣ ସେଟା ଏତେ ମୁଁ ଭଲରେ ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ଜାଣିନଥିଲି। ଆଗରୁ ଆସିବା ପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରଟା ଖାଲି ଲେଖା ହଉଛି ମହାନଦୀ କାଠଯୋଡ଼ି ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ହଉଛି। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡେ, ଏମିତି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି। ଶୀଘ୍ର କଟକ ଫେରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ, ମୁଁ ଆସିଲି। କେମିତି ଜାଣନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ, ଏବେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟର ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନେକ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲରେ ମୁଁ କେମିତି ସିରିୟସଲି ସେଟା ଭିତରକୁ ନେଲି। କେତେ ଜଣ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ କଟକର ରିଙ୍ଗ ରୋଡରେ ପୁରା କଟକକୁ କଭର କରି କହିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧୁଛି, କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧୁଛି। ସେ ବୁଚୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ନିଜ ଆଉ ବାଇକ୍ ବା ସ୍କୁଟର ସବୁ ଧରି ପୁରା ରିଙ୍ଗ ରୋଡକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧୁଥାଉ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନରେ ଯେମିତି ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ କଟକରେ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନରେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଝିଅ ମିଲି ସହିତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବନ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏ କଥା କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତମେ କଣ ଦେଖୁଛ ସେମିତି, ତମକୁ ଅଣା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ, ସେ ଅଧିକାର ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ବାନ୍ଧିବ ଏଟା ବନ୍ଧା ହେଇଯିବ, ସହରକୁ ରକ୍ଷା କର। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୁଁ
से रिंग रोड चलिया लगे झील जापार ना जीशु नाम बांधुची रिंग रोड जमती कि बन्या जल आ भर पशिल ता परदिन आउ मो स्त्री रोजालिन आउ झील एमती आम आउ कि रास्ता सेमती से रिंग रोड कूड़े कूड़े गलु झील छोट थाए से रोजान कह जीशु नाम मुझे बांधुची आउ रिंग रोड बन्या जल भर आस यहाँ कही चल केत रास्ता कवर कलु तापरे आम गिर्जा गिर्जा तीन कोणे है समस्ते ठियालु परस्पर हाथ को धरिकी कहली कहीं हाथ छाड़बनी कौन प्रकार तुम असुविधा हो सेमती भाव प्रार्थना जद्वारा आम जो तीन कोणे आम अच्छे कटक से तीन कोणे भाव नदीटा घेरी से नराज ठारू महानदी दुई भाग हो गोटे पाखे काठ जोड़ी गोटे महानदी की चलती आम सारा कटक को बांधुचु बन्या जल प्रवेश करने चर्च रे सेमती प्रार्थना होता स्टुअर्ट पार्टनर तापर से भाई मान को नहीं मु पूरा कटक को कवर करी बांधुचु जीशु नाम कही कही चलिए आउ किछि कथबार्ता आउ से अमावास्या की पूर्णिमा की कौन थिला जो समय नदीर जल समुद्र फुलिकी रहे माने नदी जल को से ग्रहण कर पारे तेणु से नदी कूल तार तल भाग लोक मान विपद निश्चय बन्या जल माड़ी हेले भी कटकर कौन सी क्षति है ना शुणी 1982 ना के मसीह से कटक भितर पानी पशि विशेषकर बिड़ानासी सबर भितर समस्त भितर गोटे भय कंप सृष्टि होता मुझे प्रकार कार्य करेक अनेक समय मो कार्य कटक संपूर्ण रूपे सुरक्षित है बहुत बहुत स्थान तेणुक निजप व्यवहार कली से स्वप्न जो मत फाँसी देवाई जाऊँ प्राणदंड देवाई से छुरी लगे बेकरू पछपाख आनिक सामने लगे रखिला आदेश देला मात्र के मुख्य लोग जाते से काट मत से जीशु नाम मोर प्राणदंड को बांधुची जे माथ्यू 18:18 अनुसार जेहेतु मु प्राणदंड योग्य कौन से कार्य करना एमाने मते जणे नांती कहीं मते प्राणदंड दौरान यहाँ बेनियम कार्य से कही से लोक आदेश दौरान मत काटिदेवाई किंतु छुरी किसी काम करूना सामान्य भाव में तार प्रभाव मु अनुभव करूना ना टे कटिला ना टे रक्त टोपा पड़ा बरम देखुची से लोकटा जे मत मारदेवाई चाहूँ से छुरी बेक काटिकी से एकदम गोटे छोट पिला पर दुर्बल हो जाए सब आश्चर्य अनेक किसी समय पर्यंत अनेक मत रोचे मुख्य लोक कहते टाइम ओवर इंग्रेजी ओडिया ना ये दुईटा वर्ड टाइम ओवर समय शेष हो मत छाड़दे मुक्त यहाँ मोर स्वप्न से अनुसार एत दुर्बल हेली विशेष कर अगस्ट 16 रु जो मोर असुस्थ आरंभ है आज को 9 मास 11 दिन हो मोर से असुस्थ आरंभ कर से तो मुझे बहुत दुर्बलता सब मात्र सेप्टेम्बर 26 छाती अत्यधिक कष्ट ही से दिन मोर शेष था बची प्रभुंर गौरव करने प्रकृत में प्रभुंर गौरव करने कारण मनीष उपर निर्भर करना दीर्घ 10 मास है दीर्घ समय जमी 40 वर्ष निला प्रांत से इस्राएल मान परीक्षा करने सेपरी शैतान भी प्रभु अनुमति नहीं से तो विश्वास प्रार्थना जहाँ बांधिले बंध हम मुक्त हेले मुक्त हम परीक्षा कौटा आसला से पड़गले सांगे सांगे तुम उद्धार करदेव ठीक है लंबा समय दियो लंबा समय देला बेले धैर्य रखापी लोक न था गोटे दुईटा गोटे गोटे भाया जब एत लक्ष लक्ष लोकों भितर 2 जनकर नाम मात्र प्रभु ने जियोशुआ कालेब छड़ा किए जापर निजे ही समस्त मारदे बहुत असंतुष्ट आ क्रोध कर प्रभु से मारदे से अविश्वस्त आयुरों प्रति परीक्षा निजर प्राण पर मनीष सबू देदेव देख मत दियो हाथ में परमेश्वर तार सर्वस्व हाथ अच्छी तुम प्राणटा मत दरकार ठीक अच्छे
ତା ଶରୀର ଉପରେ ତୁମେ ଆଘାତ କରିପାରିବ, ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ସେମିତି ଶୈତାନ ମୋର ଶରୀର ଉପରେ କ୍ଷମତା ନେଲା ମତେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ, ପ୍ରାଣ ନବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଆଜି, ଭଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ପାଉନାହିଁ, ହେଲେ ବି ଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି ବକ୍ସି ବଜାର ନରାଜ ମୋ ନାତି ସହିତରେ, ଆଉ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏବେ ପ୍ରାୟ ଆସୁନି ଯେହେତୁ ଛୁଟି ହେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ, କିନ୍ତୁ 9:30 ରୁ 10 ଭିତରେ ନିହାତି ସେ ଫୋନ କରିବ, ଅଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ମୋର ସବୁ ପାପ କ୍ଷମା କର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ମତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ଅଛି। ମୁଁ ଭଲ ପିଲା ଯେମିତି ହେବି, ଭଲ ପାଠ ପଢିବି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ମତେ କଥା କୁହ, ଏସବୁ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ହେବି ନାହିଁ, ତାପରେ ମୋ ପାଇଁ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ଅଜାଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦଉଛ, ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେମିତି ଅଧିକ ଯିବେ, ଭଲରେ ଯିବେ, ଆଉ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର। ଏସବୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇ ସମୟ ସମୟରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି। ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଟିକେ ନରାଜ ଯିବ, ସେ ଯାଇକି ବୁଲିକି କ'ଣ ସେ ବରା ଫରାଇ ଖାଉ, ତାକୁ ପସନ୍ଦ ସେଇ ଜାଗାର। ଏ କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାଏ, ଯେମିତି ମୋ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ସେ ରଖିଛି। ଆଉ ହଠାତ୍ ମୋର ଛିଙ୍କ ହେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛିଙ୍କି ଦେଲି, ଦେହ ତ ଟିକେ ଆଉ କମିଲା, ସଡ଼ନ ମତେ କହୁଛି କାହିଁକି ତମ ଦେହ ଏମିତି ହେଲା? ମୁଁ ଛିଙ୍କିଲି ପରା, ସେ ଛିଙ୍କକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ 2 ଥର ତ 3 ଥର କହିଲା ପରେ ବହୁତ କାଶ ହେଲା ମୋତେ। ଓ ସେମିତି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଟିକେ ଚାହିଁକି ରହିଛି, କ'ଣ ସେମିତି ଚାହିଁକି ରହିଛ, କାଳେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଆଉ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ, ଦୂର ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇକି ହିଁ ମୁଁ କରିବି। 100କୁ 100 ତ ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛି କେତେ ଦୂର ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ଭିଜିଟିଂ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବିନା ଔଷଧରେ, ବିନା ଚିକିତ୍ସାରେ କୌଣସି ଡକ୍ଟର କାହାର ପରାମର୍ଶ କିଛି ନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏପରି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାଟା ଚାଲିଛି, ଏଇ କିଛି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମାତ୍ର ସେ ଯାସନ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଚାରକ ଯାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ହଠାତରେ କହିଲେ, ଭାଇନା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ଅନେକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉଛି, କାମ କରୁଛି, ପୁରା ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଆହେଲା, ଏଥିରେ ଆପଣ ପୁରା ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ସେ କହୁଥିଲା, US ରୁ 3 ଜଣ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିକି ମୁଁ ରହିଛି ଏ 10 ମାସ ହେଲାଣି, ସ୍ଥିର ଭାବରେ, ଟିକେ ଟଳମଳ ହେଇନାହିଁ। ସତ୍ୟର କଟିବନ୍ଧନରେ କଟିବନ୍ଧା ଅଛି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଟା ହୁଏତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ, ଆମଠାରେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ସେ ଆଲଫାବେଟ୍ ସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିକି, ସେଇ ସତ୍ୟର କଟିବନ୍ଧନରେ ମୋର କଟିବନ୍ଧା ଅଛି ନା ନାହିଁ ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ଅଛି ମୋର। ଟିକେ ମୁଁ ଟଳମଳ ହେଇନାହିଁ। ଯୋଉ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି କରିଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର କଠିନ ଶିକ୍ଷା, ସେ ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଯାହା ସବୁ ସଭାବରେ ମୁଁ ଅଟଳ ରହିଛି, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲୁଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବରେ ନାହିଁ। ଆମେ ବଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ସେଟା କୌଣସି ବିଷୟଟା ସୁର ଡେଲିଭରାନ୍ସ, ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଧାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି। ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୂର ହବ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ଉପଦେଶ 3:11 ଅନୁସାରେ ସେ କରିବେ, ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ମୂଳ କଥା ମୁଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଟା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନୋଯୋଗ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଖାଲି ମନରେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଲୋକ, ମୁଁ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଦାନ ଦଶମ ଦଉଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରି, ଏଇଟା ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
आपणकर अनेक समस्यार समाधान हो ना कहीं पाउल कहले मो परी हुओ मो ख्रीष्टंग परी प्रथम करंती 11:1 जदि पाउलंग परी हेबे ताले पितरंग परी कहीं हेबे नहीं एमाने गोटे कैटेगरी लोक माने आज आत्मा कहउचंती आमान को पितरंग परी हुओ ये काम कहां पई करागला एटा पितरंग पई करागला अन्य कौन से लोकन पई करा ही नहीं ऑर्डिनरी लोक ने पितर जने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोक मनुष्य दृष्टि गुरुत्व नहीं प्रभु दृष्टि बहुत गुरुत्व अच्छी एपरिक पितर प्रभु जीशु कहले मु स्वर्ग राज्य कंची दउछि तुमको विषय एपरि विषय कहा मिलुछि जगत रे से असाधारण व्यक्तित्व संपन्न जने लोक पितरंक पई कार्य करा कहीं ना लेखा जो कारागार पकाला सेतबेले 5 पदरे से प्रेरित 12:5 लेखाला अत पितर कारागार रुद्ध होई रहिले किंतु तांको निमंते मंडली द्वारा एकाग्र भाव रे ईश्वरଙ୍କ क्षमरे प्रार्थना करा जाउतला मंडली द्वारा तांको पई प्रार्थना करा जाउतला एकाग्र भाव रे मन रखंतु जदि मंडली आपनको पई ठिया हबो आपण विनष्ट हेबे नै मंडली जदि ठिया मंडली द्वारा एकाग्र प्रार्थना करा जाउतला मु कहली जे प्रभु संकट दिन हमको डाक आम तुम उद्धार कर महिमा प्रकाश करियो ये कौन डाकिए तो सोई धार्मिक माने क्रमदान करते सदा प्रभु सर्वसमर उद्धार कर ये तो सोई कौड़ी क्रमदान करेंगे चित्कार करेंगे मंडली चित्कार करुच्ची प्रभु उद्धार कर समस्या पड़े आप पलि आसवे मंडली को कहे मुझे दुख पड़ी विपद पड़ी आज अनुरोध कर मंडली प्रार्थना करो ना घर थाई फोन करी कहिबे पास्टर को मो पाई मो पो की झियो की परिवार पाई में प्रॉब्लम रे पड़ीचु आपण मंडली रे टिके प्रार्थना करो अनेक समय परी लोक माने आपण को मंडली रे प्रार्थना करो सेमति मो करे नै आपमंत्र स्पेशल प्रेरणा नले मो करे नै मंडली आपण को पाई ठिया हवा कहले आपण मध्य मंडली निमंते ठिया हवा को पड़ियो मंडली प्रति आपण को कर्तव्य करिवा को पड़ियो निज परिवार पाई जति कहउछन ता ठार अधिक मंडली पाई करिवा को हो कर्तव्य आपण तेबे जाई कि मंडली ठिया हो प्रभु चाहिए प्रभु मंडली को प्रेरणा देवे कथा करे ठिया हो ता पाई कहि भीतर भीतर अपरि हवा मंडली पाई निज परिवार ठार अधिक केमति ठिया हबे बाइबल लिखाई पिता माता भ्राता भग्नी भाज्य संतान संतति निजर प्राण को भी अप्रिय ज्ञान कर जन मोर योग्य हो नै मंडली ला ख्रीष्टंकर शरीर तांकर अधिक प्रेम कहा को हम करके निज परिवार प्रति करि पारियो नै आद्य मंडली लोक माने कौन करुथे गृह जमी विक्रय करिकी मंडली को दान करुथे प्रेरित मान पाद तल दौथे अनेक भी आज ख्रीस्टियन लोक अच्छा घर जमी थे जदि विक्रय करी आपण कौन करती बैंक रे रखिए पुओ पाई रखिए झीओ पाई रखिए फिक्स डिपोजिट रखिए बेसी हेले 10 मांसटा देबे जोड़ा कि समस्त करते ना से किंतु जो से हनन सफीरा किछि परिमाण लुचै रखिले पितर कहले पवित्र आत्मा रे मिछ कहउछ काहेकि एतिरे बिक्री करछ बोली सबु आउ आनी कि दउथिले लोक दु जण लागे स्वामी कचाड़ी के प्राण त्याग कले मंडली विषय आपण मनोयोग करंतु प्रभु आपण विषय मनोयोग पितरंग परि हवा को अछि मंडली आउ पितर इनसेपरेबल परस्पर ठारू समान अविच्छेद्य अलग ही पारिबे नाही मंडली पितर एका मंडली को छाड़ी की पितर केबे रहंते नाही तबे केमिति पितर को परिबे मंडली सहित तांकर संपर्क कोन तांकर कर्तव्य कोन थिला मंडली दृष्टिकोण रु प्रथम हेले से सिलेक्टेड पर्सन प्रभु तांको मनोनीत करिसंती निज इच्छा रे उद्योग रे नाही सेही परि प्रभु को निकट आपन को ग्राह्य होबा को पड़े प्रभु आपन को खोजी धरिबा को ए मोर बोली कहिबा को जमदी मो से स्वप्न देखले स्वर्ग नरकर पथरे समस्त छियाई नरक को अनेक जाऊँ शैतान टाणी दे स्वर्ग बाटे बहुत कम लोक मोर समय आसला बेले मु कंकुची कौन हम शैतान जो मत टाणी चेष्टा कर स्वर्ग पथरे आउ से फाटक बसवा आउ जे जुवा लोक कहते टिके उच्चतर ए सावधान ताको छुईबु नाही से आमर प्रभु मुखरे कहवा कह जे आउ तुमे मोर आपण प्रभुकर बोली प्रभु मुख कहवा कह नरकर बड़ पराजय करियो नाही पितर प्रथम सिलेक्टेड प्रभु द्वारा से मनोनीत आउ तापरे सेपरेटेड कौन घर द्वार सब छाड़ी
प्रभु को निमंत्रण से बाहरी जाई आउ खाली मिसे जगत पाई प्रभु को पाई जेतले सुविधा प्रभु पाई सुविधा नथले जगत पाई बा मिसेई की कली से माने कर्तव्य तो आउ किछि परिमाण करियो मैं तो घर द्वार सब छाड़ी बाले की कर्तव्य करे प्रभु को आह्वान नहीं प्रभु समान कथा पूछे आपण भाबिए आ जदि मो घर द्वार कथा न बुझिबे माने केमिति बंदी आज जदि प्रभु आपन को नै जिवे कमारे पके देबे आपण बुझिबे घर द्वार कथा काम करिया बुझिबे चाकरी करिया बुझिबे व्यवसाय करिया बुझिबे सेति पई सब विषय पछरे करी प्रथमे प्रभु को रखो प्रभु संतुष्ट हले रोग सज्जार परिवर्तन कर दे एनियो कोन जानि दिला भीतर जेतले गले सेठी कहले एनियो यीशु ख्रीष्ट तुमको सुस्थ करूछन 8 वर्षर पक्षाघात ठिया हे गला सेमि प्रभु तांकर चक्षु पृथ्वीर चारिडा ता दौड़ुची सेपरेटेड जगत ठार जागतिक मना होतो नै जहा कर्तव्य करतो आत्मिक मना हवा कहो से रोमी 8:6 अनुसार शारीरिक भाव मृत्युजनक आत्मिक भाव जीवन और शांतिदायक लोट तांको परिवार प्रति कोन है से जने धार्मिक लोक थाई आमे से लोटंग समय समान न आम प्रति अन्न घटिबो आउ सेटा पई आमान को सावधान अछि सिलेक्टेड सेपरेटेड आउ कन्वर्टेड माने परिवर्तित कोन परिवर्तित आउ मनोनीत पृथकृत परिवर्तित परिवर्तन तांको जीवन बदली जाइछ बाइबल जहा कहउछि से अनुसार चालू छंदी से भाई वाक्यर डाहन बाम को जाउने बोल जे लिखा होछि से माने बाइबल बाहर से माने किछि करम से माने को धर्म जीवन सब सही प्रकार लडा निजो समर्पण करी सब पाप क्षमा करते बाइबल कहउछि से अनुसार से माने कार्य करछि आमान को भी शेयर दरकार वाक्य आउ डाहन बाम को न जाई से अनुसार मानिबा को करिबा को तारे प्रभु कहले जोठी की गले कुशल पाइबो जोठी की जाओ तुम कुशल पाइबो ऐसे सिंहवर्त रे पड़ो के अग्निकुंड रे पड़ो कुशल पाइबो एवं आउ तुमरा पथ सफल करिवो गुड सक्सेस तमे पाइबो जत्ते वाक्य न मानिबे ताले से सफल आसीबो से उन्नति आसीबो आपण जहा चाहू छंदी होबो नै प्रार्थना करछन सेला मिलिबो नै सेला निर्भर करे आपण केते वाक्य मानुछन प्रभु धरुछन ना तुम्हें किपरि शिक्षा पाइतो सुनितो संसार कर्म करुणा हो प्रभु धरुछन गिरजारे जो शिक्षा दिया जाए सत्य वाक्य सेटा का आपण मानिबा को आउ किछि नाही सेते आ तार ऑप्शन किछि नाही ना करि पारिबो नाही काहे गाड़ी तुम करंतु तारणा करंतु तुम मरी गले मध्य पछे न हबो किंतु बाइबल वाक्यटा मानिबा को नहले समस्या गोटे समय एमिति मारी आसीबो आपण उद्धार पाइबे नै बोली बारंबार मु कहूची आपण माने देखुछंती जानुछंती से जिंसोडा को घटुची खाली प्रार्थना कले किछि चलिबो नै बदली आतो वाक्य को ग्रहण करिबा को जानो से कन्वर्टेड बदली गले बाइबल जहा को से अनुसार आउ तापरे कोन अनॉइंटेड अभिषिक्त रे पवित्र आत्मा शक्ति अभिषेक प्रभु ताकू दले आपण मध्य गोटे अभिषिक्त लोक हवा दरकार विशेष विशेष कार्य पे प्रभु को इच्छा मते प्रभु को शक्ति पाइबा को जेबे पाउलो के मोर शिक्षा प्रचार ज्ञान रो मन रो वाक्य युक्त न होई आत्मा शक्ति रो प्रमाण दायक हला पवित्र आत्मा पाइबा को शक्ति पाइबा को आपनकर जीवन सेवा कार्य चैलेंजिंग आह्वानपूर्ण हो हालुका भाव रे नहीं भीतर पाउलो को लक्ष्य करी नूतन नियम को लक्ष्य करी प्रेरित मान को लक्ष्य करी पुरातन नियम रो भाववादी मान को लक्ष्य करी काम करिबा समान को आ मु मो प्रकार चलियो नाही से कारण अभिषेक हेतु ज्वाली विनष्ट हबो ए बाटरे मु आसीची निश्चित धारणा पाइकी नुआ नुआ परिवर्तन सबरे की परि मु कहिची गोटे हॉल बेसी बड़ हॉल नै लोक भर्ती हे छंती किंतु तीन जण लोक को मध्य जणे लोक मुंड को छुई कि कोन कुछ मु जानि पार मु भी मझिरे ठियाई समस्त निरह सेमती करिवा समय गोटे लोक जे मुंडरे हाथ देकी केते जन को से करते समस्त नै से आउ कहले से ए तीन जन जुवा लोक मान मधुर म ना नै करे ए बेंजामिन को मध्य अनॉइंट करो दुई कान रे स्वप्न दर्शन रे सुन प्रभु का खाली प्रभु म अनॉइंट करो सेमती नै मोर पर्सनल एक्सपीरियंस तापरे से मद्रास मरिसरल मीटिंग अटेंड करिया पे सुन आज अनॉइंटिंग सर्विस मु चमकी गली से अनॉइंट कर वार्डटा प्रथमे मु स्वप्न रे सुनी ता पूर्व मु केबे कोडी सुनिनी पढी तले आज अनॉइंटिंग सर्विस हो आपण मान जीवन सेवा कार्य बदली जीव आउ से
ମରିସ୍ ଶରଣଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କର ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ହିଲିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବଦଳି ସେଇଠି ବି ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ା କେତେ ସବୁ ପାଇଲି ନୂଆ ଫାଇଲ ବଣ୍ଟା ହଉଛି ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି କେତେକ ସମସ୍ତେ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫାଇଲ ଧରିକି ଆସୁଛି ମରିସ୍ ଶରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭରିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଫଲୋ କର ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଏମିତି ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ବଦଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସମକକ୍ଷ କେହି ହେବେ ଏ ଭିତର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ରହିବାକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଠିଆ ହବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପଡିଯିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବ ସଙ୍କଟ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ସର୍ବ ସଙ୍କଟ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଖାଲି ମନ ମନରେ କହିଲେ ହବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର ହବ ନାହିଁ ସେଇଟା ତମର ଆପଣଙ୍କୁ ପିତରଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ପାଉଲ କହିଲେ ମୋ ପରି ହୋ ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ପିତରଙ୍କ ପରି ହୋ ସେ କି ପ୍ରଭୁର anointed ଲୋକ ଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଅଭିଷେକ ହେତୁ ଜ୍ୱାଳି ବିନଷ୍ଟ ହବ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଯିବ ଫାଇନାଲି ଡେଡିକେଟେଡ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ କହିବେ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ନେଇ ମୁଁ କେମିତି ସେମିତି କରିବି କରନ୍ତୁ କି ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ ଘରେ କରନ୍ତୁ ସବୁ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଥିଲେ ନଥିଲା ପରି ମନ ରଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ ତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦବାକୁ ହବ ମନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା ପଡେ ଯେପରି ଏଲିୟଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରବ ହେଲା ଏଲିୟ କଣ କରୁଛ ଏଇଠି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି କରନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ କରି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ ପିତରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଲେକ୍ଟେଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ସେପାରେଟେଡ ଜଗତରୁ ପୃଥକୃତ କନଭର୍ଟେଡ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେଇପରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ anointed ଅଭିଷିକ୍ତ ଡେଡିକେଟେଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୋଉଟା କାମ ହେଲେ ହଉ ନହେଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତାର ମହତ୍ଵ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ଅଛି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ କହିଲେ ଜଣେ ମୋ ବାପା ମରିଗଲେ ମୁଁ ଯାଇ କବର ଦେଇକି ଆସିବି ମୃତ ମାନେ ତୁମେ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା କାରଣ ମୁଁ ଖାଲି ନମସ୍କାର ଦେଇକି ଆସି ବିଦାୟ ନେଇକି ଲଙ୍ଗଲ କଣ୍ଠରେ ହାତ ଦେଲା ପଛୁଆ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ତୁମେ କୋଉ ଲେଭେଲରେ କୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସେମିତି ଆପଣ କଣ ପିତରଙ୍କ ପରି ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନବ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାର ନବ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ଅଛି ନହେଲେ କେମିତି ହବ ଯେମିତି ସେମିତି ଭାବରେ ଖାଲି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଥିବେ ଯାଉଥିବେ ସେଥିରେ କଣ ବି କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ ନ ଆସିଲେ ତ ସେଟା ଅଲଗା ବିଷୟ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭାତ ଅନୁସାରେ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଲାଭଟା କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇବା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ଶାବାରୀ ଖାରବନ୍ଦଲରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦଲରବା ପ୍ରଭୁ ତମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ ଆଜିର ସମୟ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦଲରବା ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ କର ଓ ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଉଣା ପଡିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହବ ଉଦାରବାତ୍ରା ମାନେ ଖାରବନ୍ଦଲରବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟ 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 ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ଯେପରି ପାଉଲ କହିଲେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ବହୁ ଲାଭଜନକ କିଏ କହିପାରିବ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି ନାହିଁ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଜର ସମାଜ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦିବାରାତ୍ରି ଆମେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆଉ ତ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଉଦାରବାତ୍ରା ମାନେ ଖାରବାତ୍ରା ମାନେ ଖାରବା ଶାବାରା ଖାରାରାବା ଧନ୍ୟ 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 ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଥାନ୍ତୁ ଅନେକ ଅନେକ ସହସ୍ର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ସେମାନେ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଅନେକ କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଦିନ ପିତର ଅନେକ କଥା କହିନଥିଲେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଭଲ କରିବାକୁ 5,000 ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା
ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେ ଲୋକମାନେ ତୁମର এই ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛ ତା ଭିତରକୁ ନେଇ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ଯେପରି ବଦଳି ଯିବୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହବୁ। ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ମୋ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡୁଛି ବୋଲି ପାଉଲ ଯେପରି କହିଲେ, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର। ହାଲେଲୁୟା। ଇଦାରବାନୀ ଖାରାବାତ୍ରାମାନା କାରାବାସାବାନୀ ଖାଲାରାବାନୀ ଖାରାବନ୍ଦନ। ସେ ପିତରଙ୍କ ପରି ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିତାନ୍ତ ଭାର ନବ, ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହବ ଆଉ ନରକର ବଳ ତାକୁ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି। ତୁମର କଣ୍ଟା ବିଧା ପାଦୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତମାନଙ୍କର ଶରଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସମସ୍ତେ। Call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ। Amen.